तालिब इल्म उस्ताद के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा करता है, एक ऐसा माहौल बनाता है जहां वो सीखता है, जहां वो समझता है, जहां वो परखता है, जहां वो देखता है। उस्ताद डिलीवर करता जा रहा है, स्टूडेंट सुनता जा रहा है। स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता कि टीचर्स किस माहौल में रह रहा है, टीचर को नहीं पता कि स्टूडेंट किस माहौल में रह रहा है, किस तकलीफ में उस्ताद यहाँ पर आ रहा है, किस तकलीफ में स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम के मामलात में हमारी हसासियत सबको पता है और पाकिस्तान में जहाँ भी जाएं तालीम से जुड़े मामलात पर गुफ्तगू मुकालमा ज़रूर होता है और उससे जुड़े मामलात के ऊपर हम अपना अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं तालीम से जुड़े हुए एक अहम मसले में पर बात करना चाहता हूँ और वो है उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान रिश्ता। बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि तालीम की जो कुंजी है उस कुंजी के अंदर एक कुंजी उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता होता है। यानी उस्ताद तालिब इल्म को और तालिब इल्म उस्ताद के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा करता है, एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ वो सीखता है, जहाँ वो समझता है, जहाँ वो परखता है, जहाँ वो देखता है, जहाँ वो मुशाहिदा करता है और जहाँ वो अपने अक्ली दलाइल को समझने की कोशिश करता है या समझाने की कोशिश करता है। और आज की दुनिया में जब स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान डायलॉग की बात की जाती है और रिश्ते की बात की जाती है तो उसकी एक बुनियादी कुंजी ये भी है कि मुझे भी उस्ताद से सीखना है और उस्ताद को भी अपने स्टूडेंट से सीखना है। जब ये बुनियाद बन जाती है तो रिलेशनशिप ग्रो हो जाती है। हमने अक्सर देखा है कि बच्चों पर टीचरों का खौफ होता है, वो डरते हैं, खौफजदा रहते हैं, सहमे रहते हैं, बात करने से घबराते हैं, हिचकिचाते हैं और उनके पीछे एक पस मंज़र होता है कि उस्ताद बहुत सख्त है या उस्ताद एक ऐसा माहौल में पढ़ाने की कोशिश करता है जिसमें लगता है कि वो उसका जो रोब है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत कम स्पेस देता है स्टूडेंट्स को बात करने के लिए, वो कम स्पेस देता है सवालात उठाने की और अगर कोई सवाल उठाए तो उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय उसकी हौसला शिकनी करता है। तो फिर डायलॉग कैसे होगा? और डायलॉग इसलिए भी ज़रूरी है कि उस्ताद को पता चले कि जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चा है कौन, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके घर के हालात क्या हैं, उसके समाजी पस मंज़र क्या है, उसका सियासी पस मंज़र क्या है, उसके अखलाकियात के मेयारात क्या हैं, वो कैसे चीज़ों को देखता है, कैसे चीज़ों को परखता है ताकि वो उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। और इसी तरीके से बच्चा जो है वो फियर्स के माहौल से अपने आप को भी आज़ाद करने की कोशिश करता है और टीचर्स को भी एक ऐसे ट्रैक पे लाने की कोशिश करता है जिससे उसका ताल्लुकात जो है बच्चे के उस्ताद के साथ वो बनते हैं। और हमने ही देखा है कि बाज़ लोग कहते हैं जी उस्ताद में और बच्चों के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए। और डिस्टेंस क्यों होना चाहिए जी? ये उस्ताद है और ये बच्चा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना चाहिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलखिला कर हंसना नहीं चाहिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ादाना अंदाज से बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये पुराने तरीके रह गए हैं। नए तरीके में जितने फ्रेंडली होंगे, जितने आप दोस्ताना अंदाज में पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतने ही एक दूसरे के लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पैदा होंगी। और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पैदा होती हैं? जहां आप एक लर्निंग इन्वायरमेंट को जनरेट करते हैं, यानी एक सीखने वाला साजगार माहौल जिसमें बच्चा बगैर किसी डर और खौफ के और उस्ताद भी बगैर किसी डर और खौफ के आगे बढ़ता है। अब तो मैंने कई जगह पर यह सुना है, उस्ताद कहते हैं कि हम अपने शागिर्दों से भी डरते हैं क्योंकि जिस किस्म की डाइवर्सिटी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की आ गई है, लोग टीचर्स के ऊपर भी रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के लिए फिर एक अच्छे सुलझे हुए अंदाज में तनकीद करने की बजाय उसकी तज़ीक करना शुरू कर देते हैं, उसको डराना शुरू कर देते हैं, उसको धमकाना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव तरीके से उसको स्कैंडलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए टीचर्स भी कहते हैं कि हम डरते हैं। तो ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है कि बच्चे कहें जी हम टीचर से डरते हैं, बल्कि बाज़ टीचर्स कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर ख़ासतौर पर मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि आज के दौर में हमारे यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बढ़ गई है, हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ बच्चों के छोटे स्कूल्स वगैरह लेवल के ऊपर देखें ना तो कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट के इश्यूज बच्चों के अंदर बहुत आ रहे हैं। वो अपने माँ बाप की लड़ाई को देखते हैं, बहन भाइयों के दरमियान तनाव को देखते हैं, वो बाहर चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। अब उसको कोई फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है, उसको कोई गाइड करने के लिए तैयार नहीं है। और ये कह देना कि जी सिर्फ निसाब के ऊपर बात करनी है, सिर्फ निसाब से रिलेटेड सवालात किए जाएं,
یہ تو بڑی زیادتی ہوگی۔ سوال تو سوال ہے، جیسے مرضی سوال ہو، جہاں سے مرضی جنریٹ ہو، جس قسم کا بھی سوال ہو، استاد کو اس کا جواب دینا ہے۔ اور اگر استاد کوئی بات کر رہا ہے ذرا ہٹ کے، تو یہ کہنا کہ یہ نصاب سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوستیاں ایسی ہو جائیں کہ جیسے ہم دو دوست کے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، شاید اس طرح کا ماحول تو نہ ہو، لیکن ایک ایسی دوستی تو ہونی چاہیے جو لرننگ انوائرمنٹ کو کریٹ کر سکے، جو لرننگ کے ماحول کو جنریٹ کر کے آپ کے اندر ایک نیا علم پیدا کر سکے، ایک نئی جستجو پیدا کر سکے، ایک نیا جسے کہتے ہیں نیریٹو آپ کے اندر پیش کر سکے، آپ چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں، آپ چیزوں کو دیکھتے وقت اس کے ڈیفرنٹ ڈائمنشنز کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں۔ کیونکہ دیکھیے ٹیچرز کا کام ہے اس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ٹیچر کا کام یہ ہے اس نے آپ کی لیڈرشپ کو بڑھانا ہے، ٹیچر کا کام یہ ہے کہ اس نے آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو پالش کر کے باہر نکالنا ہے، ٹیچر کا کام یہ ہے کہ اس کے آپ کے اندر جو خامیاں ہیں، گیپس ہیں، ان کو فل کرنا ہے اپنے علم کے ساتھ، اپنے تدبر کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس کو بھی پرفارم کرنا ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس مل بیٹھ کے کوئی راستہ نہیں نکالیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی تعلیمی نظام میں ہم کچھ زیادہ سیکھ سکیں گے۔ یہ جو ہے نا ڈیلیور والا سلسلہ کہ استاد ڈیلیور کرتا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹ سنتا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو کچھ نہیں پتا کہ ٹیچرز کس ماحول میں رہ رہا ہے، ٹیچر کو نہیں پتا کہ اسٹوڈنٹ کس ماحول میں رہ رہا ہے، کس تکلیف میں استاد یہاں پر آ رہا ہے، کس تکلیف میں اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی ہم تو پڑھانے آئے ہیں، بس اپنی 45 منٹ کی کلاس لیں گے، پڑھائیں گے، ہمیں کیا غرض ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے کیا مسائل ہیں اور کیا مسائل نہیں ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات جو ایک کلاس ہوتی ہے اس کلاس کے اندر سے ایک نئی کلاس کریٹ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے انفارمل کلاس، جہاں بچے بیٹھ جاتے ہیں استاد کے ساتھ، گپ شپ کرتے ہیں، گوسپنگ کرتے ہیں، اور اس گوسپنگ کے نتیجے میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں لوگ فارمل طریقے سے کم سیکھتے ہیں، لوگ انفارمل طریقے سے زیادہ سیکھتے ہیں، لوگ دوستانہ ماحول میں زیادہ سیکھتے ہیں، لوگ بغیر کسی آرگنائز ایجنڈے کے بغیر سیکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو وہ ہے کمیونیکیشن، وہ ہے جسے کہتے ہیں ڈائیلاگ، اور وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے عمل کو آگے بڑھانے کا نام۔ اس لیے میں بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ آج اسٹوڈنٹس کا اور ٹیچر کا جو ڈائیلاگ ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ٹیچر اسٹوڈنٹس کا راستہ روکتے ہیں نا کہ یہ ہمارے پاس نہ آئے اور ایک ڈسٹنس کے طور پہ بیٹھتے ہیں، یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس کو بھی انیشیٹو لینے چاہیے، ٹیچرز کو بھی انیشیٹو لینے چاہیے، اور جو خاص طور پہ جو لیڈ کر رہا ہے یونیورسٹی کو، کالج کو، اسکول کو، یعنی پرنسپل، وائس چانسلرز، ڈین، ایچ او ڈیز وغیرہ، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ٹیچرز کے اندر اس رویے کو، اس ایٹیٹیوڈ کو بلڈ کریں، ان کو اکاؤنٹیبل کریں، ان کی مانیٹرنگ کریں کہ وہ اسٹوڈنٹس کا اور ٹیچر کے درمیان جو ڈائیلاگ ہے اس کو انشور کریں۔ کیونکہ یہ اگر ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ہاں سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سامنے آئے گی، آپ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کر سکیں گے، آپ زیادہ بہتر طریقے سے آپ اپنے معاملات کو آگے چلا سکیں گے۔ تو اس لیے آج ہمیں جو بنیادی تعلیم کے اندر ایک مسئلے کو سمجھنا ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کا ڈائیلاگ، اور اس ڈائیلاگ کو بنیاد بنا کر اگر ہم اپنے تعلیمی زاویے کو درست کرنے کی کوشش کریں، اس میں موجود جو گرے ایریا ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں جہاں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں سیکھنے اور سکھانے کا، تو آپ دیکھیے گا کہ تعلیم کی دنیا میں ہم بہت سی نئی مثبت تبدیلیوں کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔